pozdrav za foto ekipu. Postoje 3 osnovne stvari koje morate naučiti bez kojih ne možete ništa dalje. Brzina okidanja, blenda i ISO. Kako bi vam slikovito objasnio da što lakše shvatite, imam stari aparat tu ispred sebe. Nemojte da vas buni to što je ovo stari aparat, princip je isti kod svih aparata od kad se pojavila fotografija. Šta se u stvari desi da nastane fotografija? Nakon što pricnemo okidač, zavjesa u aparatu se spusti i kroz otvor na objektivu, odnosno blendu, svjetlo prođe i osvijetli film ili senzor. Vrijeme u kojem je zavjesa spuštena i traje osvjetljavanje je brzina okidanja ili shutter speed. Sad sve ovo zvuči baš komplikovano, a u stvari nije, potrudite se da što jednostavnije objasnim. Ajde idemo dio po dio, najprostije moguće. Ovo je objektiv, brojevi na objektivu su, evo ovdje koliko vidite, 1.9 do 16. To su oznake za otvor blende, odnosno veličinu otvora. Ja ću pomjerati prsten, evo skinut ću objektiv, pomjerat ću prsten pa da vidite šta se dešava, odnosno da vidite kako se blenda otvara i zatvara. Evo, nadam se da dobro vidite. Znači, to je što se tiče blende. Idemo sad sa brzinom okidanja. Kad otvorimo aparat, vidimo dio koji se zove zavjesa. Kad pricnemo okidač, zavjesa se smakne i pusti svjetlo. Brzina okidanja se izražava u dijelu sekundi. Ako je 60, to je 60 dio sekunde. Ako piše 1000, 1000 dio sekunde. Evo, sad ćemo staviti na 60, da vidite koja je to otprilike brzina. Evo, nadam se da dobro vidite. Idemo na 15. Znači, evo, 15. Evo, 4. Četvrti dio sekunde. Objasnili smo blend, objasnili smo brzinu okidanja, još ISO. ISO je osjetljivost senzora, izražava se u brojevima i piše 100, 200, 800 pa nadalje. Što je veći broj, možemo pri slabijem svjetlu koristiti veću brzinu zatvarača. Povećanjem ISA gubimo na kvalitetu fotografije i pojavljuju nam se one sitne tačkice koje zovemo digitalni šum i gubimo i detalje i kontrast i detalje u sjenkama. ISO, brzina okidača i blenda moraju biti u ravnoteži kako bi dobili dobru fotografiju. Idemo po redu. Blenda prvo. Pored količine svjetla, blendom regulišemo dubinu polja ili depth of field, skraćeno. Znači, skraćenica je DOF, a kako sve to izgleda, evo sad ću vam pokazati praktično da što lakše shvatite. Ovdje snimamo ekran. Ovaj stari fotoaparat će nam poslužiti kao model za fotografisanje. Imam tu fotoaparat sa fiksnim objektivom 50 mm. Blenda nam je, evo sad ćemo staviti blendu na 1.4. Evo pogledajte šta će se desiti. Evo, monitor vidite kako je sve oko aparata zamućeno i sad možete zamisliti šta nam to u kreativnom smislu znači ako fotografišemo portret čovjeka u grupi ljudi, ako želimo da odvojimo čovjeka od pozadine ili naglasimo samo neki dio ako fotografišemo hranu. Evo idemo dalje, sad ćemo znači zatvoriti blendu na 6.3 pa da vidimo šta će se desiti. Malo samo fokus. Evo pogledajte već kad je pozadina u pitanju imamo više detalja i jasnije nam se nazire. Šta će se desiti kad zatvorimo još više? Evo, zatvorit ćemo najviše što može ovaj objektiv, to je 16. Autofokus nam ne radi baš najbolje, evo ga. Sad je radilo, pogledajte. U suštini, nadam se da ste razumjeli, detaljnije ćemo blendu razraditi u narednim lekcijama i koliko god vam sad ovo bilo nejasno, potrudit ćemo se da to zajedno prođemo sve. Sad, kad smo završili blendu, da pređemo na brzinu okidanja. Isto tako uz pomoć aparata ću vam objasniti. Znači, ako je brzina okidanja mala, fotografija će biti mutna. Iz ruke možemo napraviti fotografiju sa brzinom okidanja 60 otprilike. Ako, recimo, evo idemo ovako, sad, pogledajte, blenda nam je 16, brzina okidanja je 5, što znači 5 dio sekunde. I evo, sad ćemo napraviti snimak. Evo, pogledajte. Sve nam je mutno. Znači, aparat nije imao vremena, odnosno senzor nije imao vremena da kvalitetno primi informaciju i da dobijemo oštru fotografiju. Kako se koristi u kreativnom smislu brzina okidanja, to ćemo opet kažem u nekoj od sljedećih
od sljedećih časova kako bi lakše razumjeli. Prvo, u suštini trebate naučiti ovo, pa onda idemo dalje. Ispod ćemo zakačiti link kao malo jednu puškicu sa tabelom koja će vam pomoći da lakše razumijete. Raduje me što vas sve ovo interesuje, što učite i da ne propustite sljedeći čas, klik na subscribe i zvonce.